Okey, dah buat balik dah. Ada. Ada kan? Ada. Okey, sekarang saya bagi awak jadi host. Awak share screen awak lah. Saya allow. Okey. Mati sikit. Ya, nanti macam mana nak handle yang YouTube tu nanti esok kita cerita lagi lah sebab ini dah lambat. Takut terlampau. Okey, tak apa. Boleh. Saya bagi awak sebagai ni Bagi host Bagi host Sekejap Okey. Saya allow to record kalau awak nak record. Lepas tu saya juga make host. Doktor, nanti kalau macam orang nak share screen, host kena buat apa-apa? Itulah sebab kat bawah ada butang share screen tu, awak kena allow. Allow kan. Awak kena godeh sikit nanti tu. Okey. Kat bawah tu ada perkataan share screen. Share screen hijau tu. Dekat share screen hijau tu bila awak tekan right click ke apa macam tu. Nanti awak boleh bagi orang lain share. Okey. Boleh. Allow multiple people to share. Okey. Tapi sebab sekarang saya bukan host jadi tak keluar benda tu. Mungkin dekat awak punya yang hijau tu keluar. Ni atas. Ni multiple participant can share resume. Okey. Boleh. Okey, sekarang saya off. Okey, awak buka, awak ni lah bagi dekat siapa-siapa yang ada backdrop ke apa kan. Itulah nampak nama saya, nama awak. Ada ni. Okey, saya ni off dulu Okey. Okey, boleh. Okey, bukan off lah, maksud saya off saya punya mic dulu lah ya. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Assalam. Thank you, Doktor.
Hello, hello. Baik. Oh. Hang try nak share gambar ni je. Diorang kata social ke mana tapi aku tak tahu macam mana bagi full. Try ni yang share kat dalam ni kan. Nak buat apa full screen eh? Aku pun tengah try kat tadi. Dia try. Ni aku bagi hang host. Aku bagi hang host. Ni aku tukar ke host, hang ke host. Sama je, nampak sikit je kan? Try tukar slideshow. Sekejap Aku dah tukar. Sekejap, aku tengok gambar tadi. Wait, ni full screen tak? Full. Tak full. Tadi full. Sekejap, tadi dia blinking. Slideshow je lah full. Saya dia blinking. Tapi boleh untuk scan. Aku try lah. Asal je tu. Ni aku dah jadikan hang host tau. Dah, aku tahu. Boleh lah scan.
Doktor. Doktor Syafiq. Ya. Doktor ada lagi lah ni. Tak, rasanya doktor. Maybe doktor. doktor tak ada. Doktor ada tapi account dia ada tapi maybe dia solat apa. Oh.
A very good evening and hi everyone. My name is Irfanradi and I would like to take this opportunity to welcome all of you to Aero Brainer Day 1. Tonight, we'll have a webinar on mastering LinkedIn presented by our special speaker. We truly appreciate you taking your time off your busy schedules to join us today. Okay, everyone, before we proceed, we have a few gentle reminders to all of you. Since the program will be conducted live, we really hope to get good cooperation from all of you. Do not leave any inappropriate or sensitive comments in the comment section. To all UPM students, please stay tuned with us until the last slot, where we'll be displaying the QR code for your attendance. Before we begin, let us start off the event with a prayer. So I'd like to call upon Mr. Farhan Al-Fazi bin Ruzaimi Azi to lead the recital. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس أعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلينا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Thank you. Let's move on to the main event. Today's session will begin with sharing by our speaker and followed by Q&A session. If you have any questions, feel free to leave it in the comment section. We'll pick the questions randomly. Now, let me introduce our guest speaker today. This man was selected as the Maybank Student Ambassador 2021. He's also the Campus Ambassador at International Council of Malaysian Scholars. Apart from these notable achievements, he's also an admirable student who was won Putra Icon Award UPM 2019 and was also one of the members of UPM Student Council Board for session 2019-2020. So with great excitement, I'm pleased to invite Mr. Naszrul Irfanradi bin Naszrul Anwar to take the floor. All right, thank you so much, moderator. So let me continue from here. Okay, so I'll share my screen first. Okay, can someone inform me if they could see my screen? Can you guys see my screen? Yes. All right, thank you so much. Okay, all right. Okay, so we get started. Okay, so before we get started, I just want to, if you guys remind, I'll be presenting tonight session more using Malay language because I am more stable presenting using Malay language. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kelab Aero Engineering kerana sedia menjemput saya. Terima kasih juga diucapkan kepada Izati kerana banyak communicate dengan saya sampailah kita dapat adakan sesi pada malam ini. Okay, so first and foremost, let we just get started. Okay, so sebelum kita mulakan, terima kasih untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Naszrul Irfanradi bin Naszrul Anwar. Boleh panggil saya Naszrul. Saya merupakan masih lagi seorang pelajar di UPM, pelajar perekonomian tahun 3 di UPM. Saya juga merupakan seorang daripada salah seorang duta pelajar Maybank atau Maybank Student Ambassador bagi tahun lepas dan juga tahun ini. Saya juga merupakan johan bagi LinkedIn Profile Competition yang diadakan oleh CHAMP pada tahun lepas. Dan juga Alhamdulillah until today I have been invited to more than 20 plus talk session across Malaysia. I have been to Intech, to UiTM, to UM, to UIA, to UUM and many more. And I would say thanks to the online presence and networking that I have successfully, here I am today lah. And I personally post almost every day on LinkedIn. Okay, so introduction to LinkedIn. So untuk sesi pada malam ini, saya akan cover 4 topik utama
Yang pertama, why we need to start on LinkedIn, especially for student. Yang kedua adalah what to post on LinkedIn as a student. Yang ketiga, when to post on LinkedIn. Dan keempat dan terakhir adalah how to make a good posting. Okay, so ayo kita mulakan. Okay, so why LinkedIn? So perkara pertama yang saya ingin terangkan adalah saya just nak mulakan apa tu orang kata sesi pada malam ini dengan orang kata kita kena tahu kenapa kita kena start dengan LinkedIn. Sebab kalau mahasiswa semua, saya boleh terangkan apa nak kena post, macam mana nak post, nak pesan apa. Tapi without knowing the fundamental knowledge ataupun the big why of why we need to start on LinkedIn, you guys won't be consistent on LinkedIn. So that's why I would like to begin our session tonight with why we need to start on LinkedIn. Like Simon Sinek said, always start with why. Okay, so first and foremost, everybody need to know that LinkedIn is not a job portal. So LinkedIn is more into a social media platform. LinkedIn ni sama je macam Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. LinkedIn juga merupakan orang kata social media platform, tapi it is more toward recruitment social media platform ataupun social media platform for professional. Dia bukan job portal. Kalau job portal macam Mau Kerja, Grab Malaysia, Job Street, yes, itu job portal. Tapi LinkedIn, it is not totally one of them. Dia bukanlah job portal, tapi dia more kepada social media platform. Sama je macam Facebook dan juga Instagram. Cumanya LinkedIn ni dia attract two types of people. Which one? The first one adalah recruiters, the second one is the job seekers. And then kedua, sebagai seorang mahasiswa, saya amat galakkan bahawa kita tidak seharusnya hanya bergantung harap pada resume kita semata-mata. Macam tengok pada point nombor 4 ni, as a student, please do not rely only on resume with 2 pages of content. Sebab apa? Sebab bagi saya lah, sebagai seorang mahasiswa ataupun student yang aktif, kalau lah you guys ni seorang student yang aktif, mungkin dalam 10 aktiviti yang kita join, at the end of the day, bila kita nak grad nanti, kita hanya akan letakkan lebih kurang 3 atau 4 aktiviti saja yang signifikan. Sebab sejujurnya, takkan muat nak letak semua. Contohlah macam you pegang 10 jawatan ataupun you join 10 program sepanjang di UPM. Tapi at the end of the day, you takkan boleh letakkan semua. Hanya boleh letak 3 ke 4 saja, mana yang betul-betul penting and signifikan. So, with this being shared, I think the reason why we need to start on LinkedIn adalah LinkedIn give you extra space, more space in terms of for you to showcase all the activity that you have done. Contohnya macam mungkin you join 10 activity, hanya 4 yang boleh letak di resume, so 6 tu takkanlah nak membazirkan. So 6 tu saya carakan untuk letaklah di LinkedIn, showcase, ceritakan pada community di LinkedIn. And then selain dari situ juga kita kena ingat bahawa cara cari kerja zaman COVID dan juga sebelum COVID amat berbeza. Kalau macam dulu kita ada face-to-face interview, ada career fair, tapi sekarang dah tak ada. So in order for us to actually to get networking with the industry people, we need to go through LinkedIn. And then selain itu juga, little that we know as a student, sekarang ni, there's a lot of unadvertised jobs as compared to advertised job. Maknanya kata di sini, dah lah kerja tu tak banyak. And then yang banyak, yang sikit tu pula tidak diiklankan. Ini bukan apa yang saya kata, sebab saya dah banyak engage dengan industry player dekat LinkedIn, saya ada buat live dengan mereka, saya ada engage dengan mereka. So ini apa yang mereka katakan. Actually kita tak ada data yang betul-betul tepat untuk membuktikan this kind of statement. Tapi kalau kita lihat pada negara maju seperti USA, lebih kurang 60 ke 70% jobs di sana tidak diiklankan. Hanya 40 ke 30 jobs saja. Tapi di Malaysia kita tak ada data yang tepat, tapi lebih kurang 50-50. 50 jobs are being advertised and another half is not being advertised. Maksudnya kurangnya jobs yang di-advertise di Job Street, di Mau Kerja dan juga di Grab Malaysia. Sebab apa? Sebab behavior orang kata behavior employee time COVID ni juga telah berubah. Sebagai contoh. Contohlah kalau dekat saya punya company, saya perlukan seorang orang kata finance executive. So instead of me advertise the vacancy that I have, I rather ask my industry friend whether he or she know any suitable candidate for this position. So mana kata di sini, bila COVID ni melanda, orang kata employer punya behavior pun berubah juga. Makna kata di sini, mereka buat hiring tu more towards recommendation and networking. So in order for us to secure that kind of jobs that are not being advertised, we need to have a good networking and also kena pastikan kita juga boleh mendapat recommendation daripada orang-orang industri. Sebab itulah the only way is to get started on LinkedIn. And then selesai untuk yang tu, point seterusnya adalah
kita kena tahu juga bahawa sekarang ni there's a lot of underpaid job vacancy di Malaysia. Ini sangat menarik dan sangat penting. Saya akan terangkan lebih lagi di slide yang seterusnya. So sekarang ni tahu atau tidak juga sekarang ni average time recruiters ataupun employer ataupun HR scan resume adalah pada kadar 7 ke 10 saat. Bukan semua, tapi generally speaking mostly 7 ke 10 saat. Paling maksimum pula 1 minute. So again, if you only rely on your resume to get hired, is totally difficult lah. So sebab tu LinkedIn ni for me, dia orang kata satu channel yang buka satu lagi pintu for us. Instead of we get hired from resume, we also have the opportunity to get hired from other channel as well. And then seterusnya adalah kita kena sedar juga bahawa sekarang ni setiap tahun KPT menghasilkan 300,000 graduan. Maknanya kata UPM campur UM campur UiTM campur Intech campur Sandwich Materialist, total setiap tahun akan ada 300,000 graduan yang akan grad setiap tahun. So mana katanya, bila kita grad ni, akan ada 300,000 kawan-kawan yang sama level dengan kita grad sekali. So looking at these figures, sebenarnya competition is very intense. Kalaulah sebelum COVID lagi, orang kata 300,000 ni adalah angka yang orang kata fix lah. Sebelum COVID 300,000, selepas COVID campur dengan situasi ekonomi tidak baik, campur dengan kurangnya job vacancy, 300,000 tu still sama. So mana kata di sini, graduan the rate of graduates being produced tu tak berubah, tapi job vacancy tu menurun. So maknanya it's very intense. And then ni juga apa yang data saya dapat daripada Naszrul ni. Since February this year, February 2021, we have more than 777,500 people who are currently unemployed. Mana kata di sini, since February tahun ni, ada lebih kurang 500,000 orang yang sedang menganggur. So the point here is adalah kita kena faham bahawa untuk mahasiswa yang zaman COVID yang belajar kelas online ni, the most difficult part is sebab bila kita grad nanti, kita bukan sahaja compete with those people that have zero experience. Maksudnya fresh grad. Kita juga akan compete dengan mereka-mereka yang dah ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun experience tapi di let off sebab company buat retrenchment, company buat downsizing. So you ask yourself today, how would you compete with those kind of people? Kalau dulu mungkin sebelum COVID ni okey lah, boleh terima lah. Kita grad pun bila kita grad, kita just start to get into the job market. Mungkin kita akan compete tu dengan orang-orang yang zero experience, dengan fresh grad, dengan kawan-kawan yang sama. Tapi nowadays, kita akan compete juga dengan orang-orang tua yang sebenarnya dah ada experience tapi kena let off. So the competition is just start to get more worse and become more intense times after time. So you kena faham bahawa sekarang ni sangat susah untuk even get hired or even to get a single job. And then current unemployment rate in Malaysia ni, minta maaf bukan 4.6 sekarang ni, data terbaru if I'm not mistaken, rasanya bulan ni Julai 2021, our current unemployment rate is 4.9%. Ini adalah data daripada DOSM. You boleh search Department of Statistics Malaysia, dosm.com, so you boleh search 4.9%, which is the highest since 1993. Maksudnya sejak tahun 1993, our current unemployment rate ni adalah yang paling tinggi. So kalau tak tahulah, kalau mahasiswa masih tak sedar lagi, yang tu I think it's too unfortunate lah for all of you. And then dua faktor, ini adalah merupakan another data yang saya dapat daripada Irfanradi juga. Masa tu saya tengok diorang punya bicara 3 penjuru, ada YB Syed Syadik, so saya tengoklah dia punya live tu. So sangat so sangat menarik. So Irfanradi cakap mengikut daripada data sekarang ni, dua faktor kenapa graduan susah nak dapat kerja. Pertama adalah English proficiency, and kedua adalah soft skill. So mana kata di sini ada dua faktor kenapa kita ni susah nak dapat kerja. Pertama adalah kemahiran bahasa Inggeris, kedua adalah soft skill. Dan saya percaya dengan menggunakan LinkedIn, kita boleh sikit banyak membantu kita untuk perbaiki dua faktor ini. Pertama, kalau kita aktif di LinkedIn, suka atau tidak, kita akan practice ourselves to post in LinkedIn, to engage with the community in LinkedIn, to communicate with LinkedIn and stuff. So sebab saya percaya ini don't get me wrong, saya bukan nak tunis jadi kat siapa-siapa, tapi
kalau especially student UPM ni, kita tak boleh mengharap semata-mata kepada orang kata subjek seperti SEL, LEX dan juga BBI. I'm not saying that it's not enough, tapi kita kena do extra more. Because when speaking about practice in English, it's more into orang kata daily basis. Kita tak boleh mengharap macam 1 minggu tu 2 jam, itu cukup. Tak cukup. Kalau kita nak berlatih dalam bahasa Inggeris ni, kita kena memerlukan at least, it just need to train in a daily basis. So, bagi saya, bila saya guna LinkedIn ni secara tak langsung, suka atau tidak, saya akan praktis penggunaan bahasa Inggeris tu daripada day by day sebab saya post almost every day. And then untuk soft skills pula, I think it helps in the sense that kalau kita guna LinkedIn ni, bila kita aktif kat LinkedIn, kita tengok timeline tu kan, kita akan nampak ada ramai orang akan share pasal diorang punya soft skill, akan share yang diorang join online course, akan tambah skill, akan tambah orang kata diorang punya value added. So in a way, I think it motivates all of us that use LinkedIn untuk orang kata kita pun nak ikut sama untuk tambah soft skill. Sebab don't get me wrong, I'm not saying that Instagram and Facebook is not good, tapi for me Instagram and Facebook tu is more towards orang kata entertainment basis. So kalau nak bagi diri tu motivated untuk tambah skill, I think LinkedIn is the best place. Okay, so next adalah tadi saya cakap sekarang ni there's a lot of underpaid job vacancy in Malaysia. Maksudnya ada banyak kerja yang ada paid. Maksudnya you ada sijil degree tapi kena kerja taraf SPM ataupun diploma. Okay, so ini data daripada My Future Job, one of the unit under YS Progresso. Ini bukan saya cakap sembang, tapi ini adalah data yang sebenar. So kita lihat data ni. Okay, kalau kita lihat pada the first pie chart, active job seekers by qualification level, lihat pada pie chart yang pertama ni. Maksudnya lihat pada lihat pada sini, iaitu bachelor. Maknanya kata di sini ada lebih kurang 121,429 orang yang sedang aktif mencari kerja di job market sekarang ni. Ini pie chart pertama. Lihat pula pada pie chart yang seterusnya adalah vacancies by qualification level. Maksudnya, lihat pada yang ini, this one. Okay, bachelor ada 25,648. Maksudnya hanya ada 25,648 kekosongan kerja bagi student bachelor. Iaitu maksudnya kita lihat pada pie chart ni, kita ada orang kata high gap atau mismatch. Yang ada degree and cari kerja ada 121,000 orang. Tapi vacancies, orang kata kekosongan kerja untuk pelajar degree hanyalah 25,000. Maksudnya is less than even suku daripada demand yang kita perlukan. Maksudnya less ni 121,000 job seekers versus 25,000 job vacancy. So lihat pada data ini betapa susahnya, even bukan kerja tak ada, kerja tu ada tapi mismatch. Maksudnya ada banyak kerja untuk orang yang taraf SPM, diploma, yes itu tak masalah. Tapi untuk degree ni kurang kerja daripada demand yang sebenarnya. So even tak dapat fulfill 25% pun daripada demand yang sebenarnya. Okay, so seterusnya adalah masih lagi dalam section why we need to start on LinkedIn. Pertama adalah so apa yang saya perasan lah, kebanyakan student daripada tahun 1 sampai tahun 4, tak kisah student di UPM, di UiTM, di UM, di UKM, sama je semua. Kebanyakan kita hanya fokus kepada resume dan juga interview. Bayangkan first year hingga final year, fokus dulu ni je. Resume, interview. Tapi apa yang kita tak tahu bahawa ada lagi 2 faktor yang amat penting yang pelajar perlu ambil berat, iaitu online presence dan juga networking. So kita faham, saya akan ulang banyak kali. Cari kerja zaman COVID dengan cari kerja sebelum COVID is totally different. Mungkin dulu sebab tak ada isu tapi mungkin tak seteruk macam hari ni. Mungkin dulu kalau kita fokus pada resume dengan interview saja cukup. Sebab kita ada face-to-face interview, kita ada career fair, so no worries. Tapi sekarang ni, sebabkan there's less jobs being advertised and are in the job market, we need to always have a backup plan. Which is, kita kena pastikan kita ada online presence dan juga networking. So meaning to say, in order for us to get even a job, even a decent job nowadays, we need to score, we need to have a good CGPA, we need to have a good attitude, we need to have a good resume,
we need to perform well in the interview, and we need to have a good online presence and networking. So ada 4 faktor yang utama yang mahasiswa perlu ambil berat. Jangan sekadar fokus pada resume interview je. Ada lagi 2 faktor yang amat penting, iaitu online presence dan juga networking. Okay, macam apa yang kita lihat pada orang kata this image. Most of the student, they thought that resume would land them a job. Tapi sebenarnya tak cukup. Kita perlukan references, kita perlukan network, kita perlukan experience dan juga kita perlukan resume. So this all play a role in us to get the job. So bukan resume saja. So itulah orang kata the most common mistake student buat. Okay. And then kalau kita lihat juga pada data saja ada, where do hiring managers and recruiters look? So kalau kita comparekan social media antara LinkedIn, Facebook, Twitter dan juga orang kata candidate blog, ni globally maksudnya termasuklah Malaysia, 79% of the employer globally choose LinkedIn as the main platform for them to search for talent or to do the hiring process. So 79% of the employer choose LinkedIn, 26% choose Facebook, the third one Twitter 40%, and the last one is 14 candidate blog. So tak ada Instagram. So orang tak buat hiring through Instagram. So kena ingat bahawa kalaulah secara global dunia mengiktiraf bahawa LinkedIn ni adalah 79% of the employer globally iktiraf LinkedIn sebagai one of the main platform for them to search for talent and for recruitment process. So if we are not in the platform, so we will miss out a lot of orang kata important opportunity. Okay, so again, this is the importance of starting on LinkedIn. Okay, so ni last slide untuk why we need to start LinkedIn. Ada 6 point in total. First adalah LinkedIn ni penting untuk kita create first impression. Our profile on LinkedIn is our online first impression. And then untuk kita create online presence, always ingat ada 4 faktor untuk kita nak dapat kerja zaman COVID ni. Pertama, resume. Kedua, interview. Dan juga online presence dan networking amat penting. So LinkedIn is important for us to create our online presence. Dan juga online presence yang mana kata di sini adalah cuba setiap student yang tengok orang kata sesi malam ni, cuba bermula daripada malam ini, you try Google you punya nama, ada tak keluar any result yang related to you. Nanti saya akan try orang kata buat orang kata demo. Okay, so yang penting adalah online presence. Sebab kalau kita aktif di LinkedIn, insyaAllah LinkedIn link tu akan keluar di atas tadi if you search our name on Google lah. And then networking. So LinkedIn is important for us to create networking. Sebab kita ingat bahawa there's a lot of unadvertised jobs compared to advertised job. So networking is very important and crucial in order for us to get job other than just focusing on the resume solely. Okay, and then kita nak create juga data diary. So bayangkan kalau kita daripada tahun 1 hingga tahun 4 kita boleh aktif di LinkedIn. So secara tidak langsung LinkedIn tu orang kata acts as a data diary, bahawa di mana actually kita akan dokumentkan all the things that we have done on our LinkedIn. So bila kita dah grad nanti kita akan lihat orang kata LinkedIn as a comprehensive punya diary lah yang akan cerita what have we done throughout the study years. And then LinkedIn juga amat penting untuk kita showcase kita punya portfolio. So saya yakin dan percaya banyak kalaulah pada zaman sekarang ni, kalau you tak tunjuk orang tak tahu. Kalau you tak tunjuk yang you ada skill Photoshop, you ada skill Canva ke, you ada skill website development. So as long as you don't showcase the skill, so orang takkan tahu yang you ada skill tu. So it is very important for you to showcase. And then last but not least, LinkedIn is very important for us to create a personal branding. So through LinkedIn, we could actually build our professional personal branding through LinkedIn. Okay, so selesai. So ada 6 point yang amat penting kenapa mahasiswa perlu start di LinkedIn. Okay, so ini point yang sangat penting. Okay, sekarang kita dah tahu why we need to start LinkedIn. So ni how we need to start LinkedIn as a student. So pertama adalah set objektif. Okay, sebagai contoh, kenapa saya kata set objektif sangat penting, sebab kita kena tahu kalau kita tak ada objektif, kita kena tahu kita nak apa pasal apa, kita nak connect dengan siapa. So it is very important for us to set objektif. So mana kata di sini contohlah, okay, yang tengok ni kan student aerospace engineering. So okay, apa objektif you start on LinkedIn? Sebagai contoh, you nak dapatkan kerja dalam bidang aerospace engineering. So what you need to do right now is actually go to LinkedIn, search aerospace engineer firm, and then connect with all the HR, recruiters, employer, CEO yang ada dekat situ. So that's really important lah. So again, dia akan juga influence cara you communicate kat LinkedIn dan apa yang you akan post di LinkedIn.
So it's really important to set objective. Macam saya, contohnya saya student account. So saya punya objektif adalah, objektif saya bermula di LinkedIn adalah untuk saya dapat kerja dalam accounting firm. So apa saya perlu buat adalah saya go to LinkedIn, search Big Four, search accounting firm, audit firm ke, and I connect with all the people yang kerja di accounting firm. So that's my objective. And apa yang saya kena post juga, saya kena post pasal benda-benda yang berkaitan dengan accounting. So you pun kena buat buat perkara yang sama. So know your objective and then you will know who to connect and what to post. Okay, so perkara yang kedua adalah selepas kita set objektif, perkara kedua adalah kita kena orang kata achieve all-star status. So kalau macam LinkedIn ni mesti menarik sebab kita boleh orang kata dia ada satu status ataupun satu pengiktirafan yang mereka bagi kepada user yang complete everything that can achieve all-star status. Maksudnya all-star status adalah user yang complete. Dia dah ada experiences, dia dah connect dengan at least 50 orang, dia dah letakkan skill, dia dah letakkan about section, dia dah completekan dia punya headline dan dia dah ada profile picture yang professional. So again, you dah achieve semua benda tu, you dah buat semua tu, you akan dapat all-star status. Nak buat mudah je. Kalau untuk orang yang tak ada account lagi, create malam ni juga and then you follow je all the guideline. Isi je semua item tu. Pastikan every item tu are being completed and then you achieve all-star status lah. Okay, yang kedua adalah daily routine. Okay, so pertama kita dah set objektif, kedua dah achieve all-star status, so ketiga dan keempat adalah kita kena engage daily dan post weekly. Senang je. Dah ada account nanti, you kena achieve all-star status and engage daily, post weekly. Tak perlu pun post setiap hari macam mana saya buat. You kena post at least 1 week. Sebab mengikut data, saya tak sure data ni how accurate it is, tapi ni apa yang saya dengar daripada one of my friends dekat LinkedIn. Dia kata, dekat LinkedIn ni, 1% user daripada berjuta user LinkedIn kat dunia ni, hanya 1% saja yang berstatus aktif. Makna kata di sini adalah 1% ni orang yang post at least once a week. So untuk orang yang post setiap hari ni, mereka berada di kalangan 0.0001%. So business mean share, mana kata di sini adalah kalau you beginner baru nak start di LinkedIn, at least you post once a week pun dah cukup memadai. Sebab even you active, you post once a week, you dah berada dalam kalangan 1% daripada semua user di LinkedIn. So it's already good enough. Okay, so apa yang kita perlu buat untuk engage ni adalah pertama, you boleh drop an insightful comment, like other people post, respond to messages, respond to comment, send personal connection request and also note down content idea. So inilah 6 perkara yang you boleh buat secara harian. And untuk mingguan pula, apa yang student kena buat adalah kita kena post at least once a week ataupun 3 times a week. And then seterusnya adalah, saya nak charge. Okay, seterusnya adalah kita kena follow our targeted company on LinkedIn. Okay, so let's say you adalah seorang students aerospace engineering. So the first thing first adalah apa yang you kena buat adalah you go to LinkedIn, search any company that you are targeting, or maybe you search aerospace engineering firm ke, and then you connect dengan all the company kat dalam yang keluar tu dekat dia punya search result. And then nak connect dengan company, connect pula dengan orang-orang dalam tu, especially HR, recruiters dan juga orang kata talent acquisition. So you connect dengan diorang. Sebab kalau ada any job vacancy, mereka ni lah orang yang pertama yang akan post that job advertisement. So you boleh terus mohon. And then yang seterusnya adalah kita boleh, ni secara mingguan, you boleh juga watch LinkedIn live and network in the live. You boleh tengok juga, check who look at your profile and juga check out your analytics. So menariknya LinkedIn adalah, kalau saya tak sure kalau macam Instagram, kita tak boleh tahu siapa yang stalk kita. Mungkin kita boleh tahu siapa yang selalu like, siapa yang selalu tengok kita punya orang kata Instagram story. Tapi LinkedIn yang menariknya, kita boleh tengok exactly who, siapa yang tengah tengok kita punya profile. Ada you boleh tengok bila nanti you go to your LinkedIn dan you tekan network, dekat bawah tu dia akan tulis who's your profile. So actually kita boleh tengok siapa yang tengah stalk kita. So let's say ada memang employee ataupun HR daripada company yang tengah tengok you punya profile, mungkin it is a good opportunity for you to actually connect with those people that are currently looking at your profile. And then kita boleh check juga kita punya analytics, sebab melalui LinkedIn ni, bila you post something, you boleh lihat siapa yang view you punya post. So lagi banyak viewers, lagi bagus. Sebab bila lagi banyak viewers, you punya post akan pergi lebih jauh. Bila you punya post pergi lebih jauh, akan ada ramai HR yang dapat
tengok engineering post. So secara langsung dia akan orang kata meningkatkan kebarangkalian untuk dia dapat kerja melalui LinkedIn. Okay, so selesai untuk how to start LinkedIn. Saya ulang balik, ada 4 perkara yang kita kena buat untuk student yang baru nak bermula di LinkedIn. Pertama, set objektif. You nak kerja kat mana, position apa, and what company. Kedua, achieve all-star status. Ketiga, engage daily. Keempat, post quickly. So itu sahaja yang you kena buat. And then student adalah all-star profile. Ni agak panjang tapi saya ringkaskan saja. Okay, so macam nak capai all-star profile? Senang je, ada 8 kriteria. Pertama, kena ada profile picture yang professional. Kedua, kena ada headline. Ketiga, kena ada summary. Keempat, letakkan at least 3 experiences, 1 current position dan 2 past position ataupun prior position. Letakkan juga education, you orang kata degree kat mana, ambil diploma kat mana, IHS kat mana, letakkan dalam LinkedIn. And then listkan at least 5 skill dekat dalam you punya profile. Yang ketujuh, letakkan you punya location and industry. And last but not least, connect dengan at least 50 orang. So kalau you dah buat all these 8 things ataupun 8 steps, you akan dapat capai all-star profile. Kenapa all-star profile ni penting? Sebab user with complete profile are 40 times more likely to receive opportunity to LinkedIn. Ni adalah orang kata daripada LinkedIn sendiri. LinkedIn bagi tahu bahawa user yang complete, profile yang complete ataupun profile yang all-star, dia akan lebih mudah dijumpai berbanding profile ataupun user yang tidak complete. So pastikan bila you dah start LinkedIn, you dah create account, pastikan you capai all-star status. Okay, seterusnya adalah what to post on LinkedIn as a student. So ramai orang tanya saya, Naszrul, apa nak kena post kat LinkedIn? Saya tak tahu. So bagi saya, nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sebab even though I'm still a student, I manage to post almost every day on LinkedIn. So untuk orang yang tak tahu, yang bagi tahu saya tak tahu nak post apa tu, bagi saya itu semua alasan. Again, nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. So di sini saya bongkarkan rahsia 6 perkara yang student boleh post di LinkedIn. Pertama adalah involvement and activities. So let's say you join program MPP, mungkin dekat FK Sabrina kan jadi MPP, dengan seorang lagi saya tak ingat, tapi mungkin you join Sabrina punya program, you join MPP punya program, you join mungkin you punya club punya program, you join fakulti you punya program, you join any activity di luar dan dalam UPM, you boleh sharekan. Sebagai contoh, hari ni pun boleh. Sebagai contoh, untuk program kita hari ni, you screenshot this session and then tomorrow morning or even tomorrow morning you post kat LinkedIn. So you boleh post anything yang related to your activity or involvement. And then kedua, achievement award. Contohlah you dapat anugerah dekan ke, dapat anugerah putra ikon ke, dapat anugerah top 50 ke, you boleh postkan. And then ketiga, any thoughts, ideas and real life lesson. Let's say you ada macam satu hari tu you ada dapat macam any orang kata situasi yang you dapat belajar dari situ, you boleh juga share di LinkedIn. Any thoughts, idea ataupun real life lesson. Dan keempat, you boleh showcase you punya portfolio. Okay, you boleh showcase you punya portfolio. So let's say you ada talent dalam orang kata graphic design, Canva ke, Photoshop ke. So you boleh showcase juga you punya talent. Dan mungkin you ada join orang kata ada ambil online courses dekat Udemy, Coursera ke, ataupun dekat Han Academy ke. You boleh post CJ yang you dapat tu dengan apa you punya experiences. And yang kelima, mungkin untuk those student yang dah undergo internship, pernah buat part time ke, even jadi rider food panda pun you boleh share those experience dekat LinkedIn. Dia mudah je nak share tu. You try cari any images ataupun any gambar yang related dengan that story and then you post. As long as the story give values, I think you can post on LinkedIn. And then keenam, untuk mungkin student yang final year, yang third year, you boleh throwback. Jangan rasa terlambat. Untuk student yang final year dengan third year, jangan rasa terlambat. Sebab bagi saya, orang yang dah senior ni lagi banyak boleh post sebab dia boleh buat lagi banyak throwback. So inilah 6 perkara yang you boleh post kat LinkedIn. Pertama, you boleh share pasal any activity yang you join, tak kisahlah di dalam dan juga di luar universiti. Kedua, achievement and award. Ketiga, any ideas and real life lesson. Keempat, showcase punya portfolio ataupun you ada join any courses ataupun certificate. Kelima, you punya internship. Keenam, you punya throwback. And then ketujuh, juga mungkin you boleh share pasal any current issue. Sebagai contoh, mungkin you student engineering. So apa yang boleh post adalah, mungkin sekarang ni ada current issue berkenaan dengan bidang engineering itu sendiri. Mungkin orang kata dulu,
engineering ni susah dapat kerja. So mungkin apa yang you boleh post kat LinkedIn adalah you try untuk explain bahawa betul atau tidak student engineering susah dapat kerja dari segi aspek seorang mahasiswa. So sebab apa yang kita nak cuba ni didikan adalah credibility dan juga you punya own orang kata quality as a student. Okay, so itulah 6 perkara yang you boleh post on LinkedIn. Okay, so untuk student yang baru nak start di LinkedIn as a beginner dan untuk orang yang post seminggu sekali, for me, it's really important for you to post at the right time. Sebab kalau you post pada waktu yang salah, sebagai contoh petang atau malam, tak ada masalah. Cumanya you punya post tu akan jadi kurang engagement. So kita kena faham bahawa LinkedIn adalah satu platform untuk orang baca. So orang akan buka pada waktu siang dan juga pagi. So for me, the best time to post on LinkedIn adalah on weekdays. Jangan post pada weekend. Boleh tak salah, tapi untuk orang yang post minggu sekali ni, kalau boleh post pada waktu weekdays and then post pada waktu pagi, to be more specific, 9 pagi hingga 10 malam. 9 pagi hingga 10 pagi. So untuk orang yang dah lama di LinkedIn macam saya perasan bahawa during this time, bila you post tu, insyaAllah you punya post tu akan ada engagement yang tinggi. Tapi based on you punya quality of the posting lah. So again, post pada waktu yang betul. Sebagai contoh, pada waktu pagi. Okay, seterusnya adalah how to make a good content. So tadi saya dah sharekan apa 6 perkara yang you boleh post di LinkedIn. Tapi ini adalah cara macam ni you nak buat konten yang baik. So pertama adalah give values. Always give values. Sebagai contoh, tadi saya cakap poin pertama, you boleh post pasal any activities or involvement you di university. Sebagai contoh di UPM lah. So bila you post something tu, sebagai contoh hari ni kan, you join this kind of session, my talk hari ni. So bila you nak post kat LinkedIn, jangan sekadar post, okay, yesterday I joined a session by Mr. Naszrul, lepas tu habis. So cara yang sebenarnya you kena post adalah, you kena tulis, yesterday I joined a session by Mr. Naszrul, it was organised by my faculty club, and these are the 3 things that I've learned from this session. Nombor 1 apa? 2 apa? 3 apa? Itulah cara yang sebenar untuk kita post di LinkedIn. Jangan post perkara yang one man show. Sebagai contoh, okay, you dapat dean list semester lepas. Ataupun you menang award ke. Ataupun you menang competition. Jangan post one man show. Sebagai contoh, okay, Alhamdulillah, the previous semester, last semester, I got a dean list. And then habis. So, itulah orang kata salah satu contoh post yang one man show ataupun humble breaking. So, cara yang sebenarnya adalah you kena post, bila you post pasal award sebagai contoh, you kena cakap pasal, okay, Alhamdulillah, last semester I got a dean list. So, these are my 5 study tips that help me to achieve dean list last semester. So, always think of how to give values in each and every post. Barulah you punya post tu akan pergi jauh, akan dapat engagement yang tinggi. So tak kisah pun you nak post apa, pasal aktiviti ke, pasal anugerah, pasal you punya internship, pasal you punya current issue ke, pasal you punya passion or talent, boleh post, tak ada masalah, tapi pastikan that posting will give values to your audience. Barulah orang akan rasa tertarik nak baca. And barulah secara tidak langsung, you akan create quality atau credibility. Sebagai contoh, bila saya post kat LinkedIn, saya nak orang di LinkedIn tahu yang bahawa saya ni ada seorang quality sebagai seorang pelajar account. Selain daripada saya seorang student account, apa lagi yang saya boleh buat? Sebab saya percaya, one of the skill that are really in demand today is actually the skill to wear multiple hats. Sebagai contoh, selain daripada you seorang student aerospace engineering, apa lagi yang you boleh buat? You reti buat graphic design ke? You reti buat marketing ke? You reti guna Canva ke? You reti ke guna AutoCAD? So always ask yourself, other than just me being a student, what else can you do and what else can you contribute in your future company? So bagi saya itulah orang kata kenapa student kena start di LinkedIn. Sebab dia macam, LinkedIn dia macam resume yang hidup, a lively resume. Sebab resume tu hanyalah sebuah kertas. Tanpa you buktikan, tanpa you showcase, benda tu takkan nampak. Sebab semua orang boleh tulis yang dia ni seorang team player yang baik, dia seorang a good leader, team player, multitask. Benda tu semua orang kata gebang. Tapi in order for you to showcase, is adalah you buktikan dengan LinkedIn. Sebagai contoh, okay, dalam resume you kata, you seorang team player, you seorang multitasker, you seorang leader yang baik. So, jangan just cakap di resume, buktikan di LinkedIn. Sebab at the end of the day, bila you nak mau kerja nanti, confirm, saya cakap confirm,
most of the employer akan Google nama you, akan search nama you di Google dan akan lihat betul ke this student is as good as what he mentioned di resume. Ini bukan apa yang saya cakap, ini apa yang career coach cakap. Ini apa yang kelas-kelas yang saya dah join semua, mereka cakap yang sama. So bagi saya LinkedIn orang kata act sebagai seorang, dia sebagai satu orang kata check and balance pada you punya resume. Kalau you kata you seorang yang aktif, buktikan di LinkedIn. Itu how I see LinkedIn lah. Okay, so again, how to make good content. Pertama, give values. Kedua, pastikan you punya content tu easy to understand and don't use jargon. Jangan, bagi saya tak salah nak buat content yang panjang, tapi jangan terlalu panjang sampai macam 2-3 buku surat. Kalau you nak buat content yang panjang, jangan jangan buat di LinkedIn. Pergi buat orang kata research paper ke thesis dan sebagainya. And pastikan you guna ayat yang senang difahami. Bagi contoh, bila you buat content you pastikan ayat yang you guna tu student econ pun boleh faham, student science pun boleh faham. So don't use jargon and use word that are easy to understand. And then ketiga, use proper spacing and point form as well as hashtag to build keyword. Bagi contoh, apa yang saya nampak untuk student yang baru start di LinkedIn ni, mereka kadang-kadang content tu panjang tak ada masalah, tapi panjang tu satu paragraph je. So bagi saya, it is better for you to actually separate into a different paragraph. Letaklah orang kata proper spacing supaya content tu walaupun dapat panjang tapi dia nampak kemas. And then ketiga, kalau perlukan gunalah point form. Dan yang terakhir adalah kita gunakan hashtag. Sebab kat LinkedIn ni, if I'm not mistaken, you tak boleh nak bold keyword, you hanya boleh hashtag. So let's say you punya content tu agak panjang, so apa yang you boleh adalah you hashtagkan a certain keyword so that bila orang nampak you punya content, even though it's panjang, tapi you dapat tarik juga orang kata intention orang lain untuk baca sebab dia akan nampak a few keywords that are really interesting. And then keempat adalah create content bank and post at the right time. So saya percaya orang muda, especially student ni, mereka bukan tak tahu nak post apa, tapi mereka selalu lupa apa yang nak di-post. So my secret how I manage to post almost every day adalah saya create saya punya content bank. Maknanya kata di sini adalah saya akan create orang kata WhatsApp group ataupun Telegram group yang ada saya saja dalam tu. And then kalau saya ada idea nak post apa, saya akan terus post dalam tu. Bagi contoh, sebab saya percaya idea ni datang at a very random time. Bagi contoh, mungkin you tengah sidai baju, tengah makan, tengah tolong mak ke, tengah gosok baju ke, you akan dapat ni benda ni best ni kalau saya post kat LinkedIn. So why not? Apa yang saya buat, saya akan cepat-cepat I'll be quickly grab my phone and then saya akan tulis rough idea. Sebab saya percaya it's always easier to not start something from scratch. It's always easier to start something that have been drafted. Kalau you dah ada draft idea tu, bila mana you nak post, dia akan jadi mudah sebab you dah ada idea, you just nak elaborate je. So it is much more easy lah compared to bila you baru nak post, time tu lah nak fikir idea, time tu lah nak cari content, time tu lah nak translate, so dia akan makan masa. So better you create your own content bank dan dia akan jimatkan masa lah. Okay. And then yang seterusnya adalah, okay, so itu saja. So again, kalau ada sebarang persoalan nak tanya ke apa, boleh tanya di ruangan Q&A nanti. Cumanya sebelum kita end up this session, saya ada create satu Telegram channel khas untuk semua student yang baru nak start di LinkedIn untuk dapatkan tips yang lebih banyak. Mungkin sebabkan hari ni punya session sejam suku, saya tak sempat nak share everything, tapi you boleh join my Telegram channel, boleh scan QR code ni, sebab dalam tu saya ada share macam-macam lagi. Saya share cara nak buat banner, saya share nak post, nak letak apa di experience section, saya share macam nak create headline. So do join my Telegram channel and from there you akan dapat lagi banyak tips. Okay. So selesai untuk saya punya presentation, saya akan go pula kepada orang kata online presence checking. Okay, discard. Okay. So saya nak start dengan Google. Okay. Boleh tak anyone beritahu saya, boleh nampak tak saya punya Google interface ni? Ke tukar slide lain? Boleh nampak Boleh nampak. Okay, saya teruskan. Okay. So kenapa saya bagi tahu bahawa LinkedIn ni amat penting? One of the importance of LinkedIn adalah kita punya online presence. Okay. Sebab kita kena faham bahawa, ini saya ulang cari kerja zaman COVID dengan sebelum COVID amat berbeza. Okay. So one of the differences adalah
bila time COVID ni, one of the step yang recruiter akan lihat adalah kita online presence. Let's say, okay, kita nak faham bahawa bila kita nak mohon kerja ni ada empat fasa. Pertama adalah scanning face, di mana employer akan terima semua resume and then mereka akan scan pada kadar masa 7 ke 10 saat and then mereka lihat first page saja. Kemudian fasa kedua mereka akan pilih 20% daripada 100% resume itu, mereka akan pilih daripada seluruh resume yang mereka terima, mereka akan pilih 20% saja. So daripada 20% tu mereka akan undergo fasa yang kedua, which is reading phase. Maknanya di sini adalah satu fasa di mana mereka akan baca punya resume pada kadar masa 7 ke 15 minit and mereka akan baca 2 page. Dan step yang ketiga iaitu step online presence. Sebab bila kita nak mohon kerja nanti, confirm, saya boleh jamin, confirm, most of the employer akan search nama kita di Google and akan lihat kita punya online presence and how we behave in the internet. Okay, so let's say saya nak mohon kerja nanti, saya dah hantar resume, okay, resume lepas. So the next step employer akan buat adalah mereka akan search nama saya di Google. So let's say dia search nama saya, sebab saya tak ada volunteer, so saya akan guna nama saya, Naszrul Irfanradi. Okay. So bila saya kata online presence, inilah maknanya online presence. Makna kata adalah di mana employer akan search nama penuh kita di Google. Contohnya search nama saja. Okay, Naszrul Irfanradi. Okay, so disebabkan saya ada LinkedIn and saya aktif di LinkedIn, saya punya link untuk LinkedIn ni berada di link yang pertama. So apa yang saya nak buat, apa yang saya nak minta mahasiswa semua buat hari ni, try Google nama you dekat Google and lihat apa yang keluar. And ask yourself if you are satisfied with the result. Sebab kenapa LinkedIn penting? Sebab kalau you tak ada LinkedIn ataupun you tak aktif di LinkedIn, LinkedIn link ni takkan keluar di link yang pertama. Mungkin dia akan keluar Instagram, mungkin dia akan keluar Facebook, mungkin dia akan keluar Pinterest. So kita tak nak biarkan employer jumpa kita di Facebook ataupun Instagram, sebab saya percaya kita tak akan dapat positionkan diri kita pada tempat yang profesional di Facebook dan Instagram. So why it is important for us to start on LinkedIn adalah kita nak pastikan bahawa bila mana employer search nama kita di Google, mereka akan tekan LinkedIn link ni. Mereka akan tekan, okay, so barulah kita dapat positionkan diri kita di satu platform di profesional. Kalaulah you tak ada LinkedIn ataupun you tak aktif kat LinkedIn, mungkin dia akan lihat kepada you punya Facebook ataupun you punya Instagram. So worst case scenario, you takkan lepas lah stage yang ketiga tu, sebab online presence is very important. So dia mungkin tak berlaku di semua company, tapi most of the company will use this technique, iaitu dia akan check kita punya online presence. Okay, so selesai untuk online presence checking. So my advice would be to check our online presence at least once a month. Contoh, you baru create account, you masih baru LinkedIn. Try be as active as you can in LinkedIn sampailah you dapat pastikan bahawa LinkedIn link tu berada di link yang pertama. Again, saya tak kata LinkedIn ni wajib. Tapi ask yourself, kalau you tak ada LinkedIn ataupun you tak aktif di LinkedIn, agak-agak you dapat positionkan diri you, agak-agak employer akan impress tak dengan you punya Instagram ataupun Facebook? Might as well be not. So, I think better for us to start on LinkedIn and make sure the employer find us on LinkedIn, not through Facebook ataupun not in Instagram. So, that's very important lah. Okay, so sekarang ni saya nak go for LinkedIn interface. Okay, so ni adalah LinkedIn. Okay, sebagai contoh, okay, so tadi saya kata bila you dah create account, perkara kedua adalah you kena pastikan you set objektif. Ketiga adalah you kena pastikan you achieve all-star status. So ada 8 perkara yang you kena buat. So pertama adalah you kena pastikan you ada, orang kata, profile picture. Pastikan profile picture di LinkedIn adalah profile picture professional. And background adalah background yang plain, bukan background scene belakang tasik ke ataupun belakang KLCC ke. Pastikan background tu background yang plain. And then you punya pemakaian adalah pemakaian sama ada formal ataupun any outfit yang you akan pakai bila you pergi office. So again, profile pertama kena ada profile picture professional. Pastikan you pakai pakaian professional. Pastikan you punya background adalah plain background. Kedua adalah you punya, orang kata, banner. Okay, so banner ni bagi saya penting adalah sebab kita actually banner you bayangkan adalah satu billboard for you to advertise yourself. Kalau kita pergi ke highway, kita akan dapat banner, tapi banner tu akan advertise product, advertise service ataupun advertise
any public figure. Tapi untuk kat LinkedIn ni, you kena pastikan bahawa you boleh create any banner, tak kisah. Tapi pastikan any banner yang you buat tu akan dapat menjual diri you di LinkedIn dan menunjukkan diri you adalah seorang orang yang berkredibiliti. Bukan jual diri tapi kita nak orang kata nak to position ourselves in a good manner lah. So again, cara nak buat banner ni mudah je. Pertama, you join Telegram channel saja. Dalam tu saya ada ajar macam mana nak buat banner ni through Canva. You boleh pergi je kat Canva and you buat banner LinkedIn di situ. Sangat mudah. Okay, so tak kisah macam mana sekalipun, tapi yang pasti banner ni banner yang boleh advertise yourself in a good proposition. Okay, so pertama, so settle untuk profile picture dan juga banner. Ketiga adalah headline. So headline ni sangat penting. Headline yang benda yang saya rasa sangat-sangat penting. Bagi saya kesilapan yang amat besar adalah bila mana you letak headline student at University Putra Malaysia ataupun student ataupun aerospace engineering student. Itu adalah perkara yang sangat-sangat orang kata teruk and tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab you kena bayangkan, kalau you letak student of University Putra Malaysia, dekat dalam LinkedIn ni ada beribu-ribu student UPM. So macam mana orang nak bezakan you dengan orang lain? And then seterusnya kalau you letak student of aerospace engineering, dalam LinkedIn ni mungkin ada beribu-ribu ataupun berpuluh-ribu student aerospace engineering. So benda tu tak okey, tak baik. So perkara yang you kena letak adalah ada tiga formula. Tolong catat kalau you nak catat lah. Pertama adalah you kena letakkan discipline of your study. Sebagai contoh, mungkin macam saya letak Bachelor of Accounting. Macam you boleh letak Bachelor of Aerospace Engineering ataupun Bachelor of Aerospace Eng. Maksudnya dia orang kata short form. So bagi saya tak salah letak, tapi jangan letak itu saja. Okay, so formula kedua adalah letak you punya targeted industry. Macam saya sebagai seorang student account, saya akan letak banking, saya akan letak investment dan sebagainya. So kalau macam you punya letak lah, mungkin I'm not sure apa you punya targeted industry. Mungkin boleh letak aerospace, mungkin boleh letak mechanical ke, I don't know, tapi it's up to you lah. And then ketiga adalah uniquely you. Maksudnya apa benda yang you ada yang boleh distinguish you from other people on LinkedIn. Macam saya, apa saya buat, saya letakkan my position yang sedia ada lah. Bagi contoh, Maybank Student Ambassador, Campus Ambassador, Graduate Ambassador, Putra Icon Award, Content Creator dan juga Digital Marketing. So again, saya ulang sekali, ada 3 formula yang you kena guna untuk letak headline. Pertama, discipline of your study, Bachelor of ABC. Kedua, you punya targeted industry, mungkin aerospace engineering ke, banking ke, investment ke, oil and gas ke, tak kisah. Apa-apa industri yang you target. Ketiga adalah uniquely you. Mungkin you boleh letak you punya jawatan di luar UPM, mungkin boleh letak jawatan di dalam UPM, mungkin you boleh letakkan president of you punya faculty student association, mungkin boleh letak president college, mungkin boleh letak you punya award dan sebagainya. So 3 formula. Dan pastikan if I'm not mistaken, untuk headline ni maksimum 200 patah perkataan kalau you edit guna komputer. So please nak edit profile ni, tolong edit guna PC. Jangan edit guna phone sebab dia ada something yang berbeza kalau kita edit guna PC guna phone. So please kalau you nak edit you punya profile, edit guna PC. So ada 200 patah perkataan untuk you edit you punya headline. Tolong maximize each and every 200 patah perkataan tu. Jangan letak student saja, jangan letak internship saja, letakkan semua benda yang you boleh letak. Pastikan bila mana orang jumpa you punya profile tu, you dapat create satu orang kata first impression yang baik. Jangan pastikan orang lihat, okay, student ni sama je dengan student lain. Pastikan kita boleh create first impression yang baik dan try to find something that could differentiate ourselves with other people on LinkedIn lah. Okay, so selesai untuk default picture, untuk banner juga headline. Ketiga adalah you punya about section. Okay, so bagi saya nak create about section ni mudah je. Try to think of an answer for the question of tell me about yourself. So about ni ada macam-macam cara. Ada orang letak pendek, ada orang letak yang panjang. Bagi saya lebih suka berada di tengah-tengah. Tak pendek sangat dan juga tak panjang sangat. Dan bagi saya about ni you letakkan you punya answer script
untuk tell me about yourself. Settle, itu saja. Macam saya akan jawab, Assalamualaikum and hi, I'm Irfanradi bin Naszrul and I come to student from UPM for the past 5 months and blah blah blah. Okay, so you boleh letak you punya about. Okay, so selesai untuk about. Ingat, about tu adalah you punya answer script untuk tell me about yourself. Okay, seterusnya adalah experiences. Ini penting. Sebab most of the student, experience ni mereka akan biar kosong. Sebab mereka ingat experience ni adalah untuk experience bekerja saja ataupun untuk orang yang dah internship saja. Jawapan saya memang sangat-sangat salah. Experience ni adalah tak kisah. Kalau you dah kerja, yes, letakkan internship experience, letakkan part-time experience atau letakkan you punya current work experience. Tapi kalau you seorang student macam saya yang belum kerja lagi, you letakkan semua orang kata experience yang you ada. Macam contoh saya duta pelajar Maybank, saya letakkan Maybank student ambassador. Saya duta pelajar juga di ICMS, saya letakkan. Duta pelajar juga di World Education Foundation, saya letak. So sebagai contoh, mungkin you seorang MPP, mungkin you seorang PMF, mungkin you seorang MPK, mungkin you seorang AJK something. So you letak je. Tak, even yang tu bukan working experience, just letak je. No matter how big or how small the position is, you letak je. As long as experience tu jangan pernah biarkan kosong. Sebab the reason why we need to talk LinkedIn adalah kita nak pastikan bila HR, recruiter, employer came across our profile, kita dapat create orang kata satu positive first impression. Kalau you biarkan you punya experience kosong, you punya about kosong, you agak-agak possible ke you dapatkan kerja melalui LinkedIn? So it's not possible. So try to be as specific as possible on LinkedIn. Again, saya cakap LinkedIn ni dia macam resume, tapi resume yang hidup, resume yang live, resume yang orang kata we try to humanizing our resume by using LinkedIn. Okay, so I hope you got what I mean. So again, experience ni letak je anything. Bagi contoh, kalau you pernah jadi cashier kat 99 Speedmart, jadi food panda rider ke, you letak je. Sebab it shows value. Although you seorang student engineering, tapi you kerja food panda rider, apa yang kita cuba highlight adalah bukan apa yang you kerja, tapi kita cuba highlight bahawa you ada value untuk multitask. You ada experience pernah kerja, pernah handle apa, you ada experience untuk buat customer service. You ada experience handle customer. You ada experience untuk be on time, be punctual dan sebagainya. Sama juga dengan cashier. Even you student engineering, you cashier, tak ada kaitan kan, tapi you just letak je. Sebab kita nak cubakan highlight, kita bukan nak highlightkan cashier tu, kita nak highlightkan value yang kita dapat melalui experience kita sebagai cashier. Kita belajar customer service, kita belajar handle daily cash, kita belajar pasal stock management, belajar macam mana nak handle customer yang orang kata yang biadab dan sebagainya. So these are the kind of values yang kita perlu highlightkan di LinkedIn. Sebab itulah saya kata kalau you intern kat mana-mana, you ceritakan you punya journey tu dekat LinkedIn. Sebab employer nak tahu those kind of story. So itu sangat penting lah. Again, seterusnya, okay, selesai untuk experiences. Seterusnya adalah education. Okay, so benda ni straightforward lah. You letak lah you degree kat mana, diploma kat mana, asasi kat mana, dan juga ambil SPM kat mana. Itu saja cukup. Tak perlu nak cerita pasal tadika dan sebagainya. Itu saja. Macam saya letakkan accounting at UPM, ASPA at UPM juga, and SPM at SMSS. Itu saja. Dan kalau you tak tahu nak letak apa dekat you punya description, you boleh lihat saja macam mana saya letak. Dan letaklah media dan sebagainya. Again, untuk experience section ni, jangan sekadar letak je. Pastikan you describe juga apa yang you belajar daripada those kind of experiences. And kalau ada image, letaklah image. Again, the key point is the more specific you try to describe yourself on your LinkedIn profile, the better your profile will become. So try to be as specific as possible. Sebab resume ni kita faham, resume ni maximum 2 page je. So you takkan muat nak letak everything. So I believe LinkedIn help in a way, it gives you extra spaces for you to showcase everything that you have done in university. So dia tak terhad. You tak ada space yang terhad. You boleh showcase everything. Okay. And then seterusnya adalah license certification. Let's say you ada ambil online courses dekat Coursera pasal AutoCAD ke, pasal construction management dan sebagainya. Any sijil yang you ada, you letakkan di sini. Macam saya ambil sijil kat Google, ada sijil PKS, ada sijil daripada KKM, saya letak je. Tak kisahlah dia letak ke tak, you letak je.
And then yang student adalah volunteer experiences. So you boleh letak any experiences yang you ada related to volunteer. And then tu untuk volunteer experiences. And then student adalah skills and endorsement. So benda ni menarik. Okay, so bagi saya untuk skills ni, you letak je. Tak silap saya maksimum berapa? 50 skill kot. So let's say mungkin you letak dalam 10 or 15 would be enough. Okay, so skill dia you letak je. Orang endorse tak endorse tak ada masalah. Sebab even contohlah you letak skill AutoCAD and then ada 100 orang endorse. Even ada 100 orang endorse you punya AutoCAD skill, tak bermakna pun you mahir dalam that skill. Sebab benda ni boleh kelentong. Mungkin you boleh minta member yang endorse, mungkin you boleh minta family member. So benda tu tak it is not that valid lah. It is not that orang kata authentic. So bagi saya endorsement tu tak penting. Yang penting adalah you list out you punya skill. Kalau ada orang endorse itu bonus lah. Tapi don't put so much weightage on that, sebab recruiter pun tahu endorsement tu is not as valid as it is lah. Okay, and then selesai untuk skills and endorsement. Yang last kali adalah recommendation. Okay, so recommendation ni bagi saya recommendation ni lagi utama daripada skills and endorsement. Sebab apa? Sebab recommendation ni you boleh minta daripada you punya supervisor, ex-bosses, orang yang you pernah engage, industry player, HR. So you minta. Let's say you dah intern, so you boleh minta you punya orang kata ex-boss dekat you punya internship punya office tu untuk recommend you dekat you punya LinkedIn. Mungkin you boleh minta you punya supervisor ke, atau mungkin you boleh minta kawan-kawan yang dia pernah tolong dan sebagainya. Okay, so recommendation ni orang kata kalau ada lebih baik. So boleh minta orang-orang yang saya sebutkan tadi tu untuk recommend you dekat LinkedIn. And last but not least adalah you punya accomplishment. So any awards, any accomplishment, any project yang you pernah buat ke, you letak kat sini. Sebab again saya katakan tadi, try untuk jadikan LinkedIn ni sebagai orang kata a live resume yang hidup, ataupun orang kata satu digital diary yang orang kata ceritakan everything that we have done during our study years. So saya rasa itu saja. Yang terakhir adalah interest. So letaklah apa-apa yang you rasa interested about. So inilah orang kata 8 perkara yang you kena buat untuk achieve All-Star status. Jangan buat je, buat dengan cara yang betul. So sekarang pukul 10 dah. Sebelum kita habis, sebelum kita pergi ke sesi Q&A, again saya nak tekankan kat sini bahawa untuk student yang baru nak start, jangan fikir terlalu orang kata, jangan complicatedkan things, jangan fikir berat sangat. Sebab apa? Sebab you boleh tiru basi. Sebagai contoh, bila saya start kat LinkedIn pun, saya tak ada siapa pun kat saya. Saya kena belajar sendiri, saya kena start from scratch. So apa saya buat? Saya tiru basi. Saya cari profil-profil yang bagus di LinkedIn and saya tiru basi profil mereka. Tiru basi itu adalah tiru dan inovasi. Jangan tiru 100%. You tiru and inovasi. You tiru and edit berdasarkan you punya own preferences. Macam you pun boleh buat misalnya, sebagai contoh you baru nak start. And then you tak tahu macam nak start, macam nak mula. You pergi tengok profil saya and lihat macam mana saya susun profil saya, macam mana saya susun experience saya, macam mana saya buat headline, macam mana saya buat. So mudah je. Don't start everything from scratch. Learn a lot by observing other people profile. And sama juga macam you tak tahu nak post apa, senang je. You pergi dekat LinkedIn, baca timeline, learn from what other people are posting on LinkedIn. You boleh juga tengok pada profile saya and lihat macam mana saya post as a student. So dia mudah je. Sama dekat Instagram. The reason why tak ada siapa nak invite saya untuk bagi talk pasal Instagram, sebab semua orang tahu macam mana nak post kat Instagram. Tapi tak ramai yang tahu macam nak post dekat LinkedIn. So sama je. Bila you masuk Instagram, you akan lihat macam mana orang post. Orang suka posting macam mana. Orang letak gambar macam mana. Orang buat caption macam mana. Sama je dengan LinkedIn. Bila you start kat LinkedIn, you tengok macam mana orang post. Orang suka post macam mana. Dan macam mana orang letak dia punya caption. So simple je. It's very straightforward. Jangan complicatekan things. Jangan start from scratch. You can always observe and learn from other people post. And do learn and observe my profile and my posting. So I think that's all from me. Thank you. I give back this stage to our moderator. So thank you so much. That's all from me. Thank you so much. Okay. Thank you, Mr. Naszrul, for the
very profound and detailed explanation about LinkedIn, and basically for giving us a full guide on how to start the platform. Okay, so before we move on to the Q&A session, I have a small announcement to make. We, the organizers of Aero Brainer, have come up with a small fun activity. It's called Guess the Picture. So the link for the Google form will be displayed at the end of the event. So all you have to do is just guess what the picture is. And it's just a fun game which will be conducted for all 3 days of this event. The winners will be revealed on the last day, which is the 27th of July. Okay, moving on to the Q&A sessions. Okay, so the first question is, can you share any great opportunities that you have received from LinkedIn? Okay, so thank you for the wonderful question. So I have received quite a few opportunities through LinkedIn. For me, menariknya LinkedIn adalah bila mana you betul-betul aktif di LinkedIn and you become authentic in that platform, you give values, orang akan cari you. Sebagai contoh, even though I'm still a student, a third year student in UPM, ada ramai orang yang come to me and ask me for my resume, ask me whether I'm looking for opportunity and ask me to join their team. Let's say macam ada startup yang minta saya join their team, tapi not saying that I don't take the offer, but I put the offer on hold. So itulah orang kata the beauty of LinkedIn. If you start early and you start properly, people, let's say recruiters and HR will find you on LinkedIn. So sebab itulah saya kata LinkedIn ni bagus sebab you open door to another opportunity. Sebagai contoh, kalau you hanya berharap pada resume saja, peluang tu akan datang daripada resume saja. Tapi kalau you aktif di LinkedIn, mungkin ada certain orang yang akan jumpa you di LinkedIn dan akan bagi you any opportunity that you are targeting. Let's say macam, sebagai contoh, you nak kerja di Petronas. So the reason why we need to start on LinkedIn adalah we need to make sure that there's one post that do well and one person from Petronas find us on LinkedIn and give us the job. So that's all. It's very straightforward. So I think I've been experienced that a lot. A lot of people reach out to me and asking for my resume, but as a student, I put that offer on hold first. Tapi saya dapat rasakan bahawa betul lah orang kata LinkedIn ni is a platform that is very authentic. Kalau you buat betul-betul, memang you tak perlu cari kerja pun. The employee themselves will search for you. So that's the beauty of LinkedIn, I would say. So that would be my answer for that. Okay, thank you, Mr. Naszrul. So based on what he said, LinkedIn actually broadens our presence on the digital plane, and it further lets people know, which will again give us more job opportunities in the future. Okay, so a second question, can we include our lab experiences on LinkedIn? Lab experiences such as? What sort of lab experiences? Any lab experiences. I mean, for example, we are from aerospace engineering course, so we actually do a lot of lab work and stuff. So can we put those experiences on LinkedIn and write something about it? Okay, I think you can. Again, I need to repeat this. As long as the post that you are creating is give values, I think you can post almost everything. So regardless you want to post about your lab, about your study life, as long as the post itself give values and show that you are a good quality student, I think you can post almost every day. So cumanya bila you post pasal you masuk lab tu, try to think something that bila recruiter baca tu, dia dapat tahu bahawa you ni is a good student of aerospace engineering. So I don't know how to create it, but you need to be creative in doing that kind of specific content. So you just post je. For me, bila you baru nak start ni, don't think too much. Sebab kalau you think too much, you takkan post pun at the end of the day. So in the early days, what I've did is I post something that close to my heart, something that I'm passionate about. Kadang-kadang post tu tak related pun dengan accounting, tapi I post sebab saya just nak bina orang kata that momentum. So again, one of the skills that are really in demand right now is the skills to wear multiple hats. So other than you being an aerospace engineering student,
what else you can do, what skills you have, so and what skills that you can contribute in the company afterward. So again, you just post anything, regardless if it's related or not in your study, but keep that momentum going. So my answer is yes, but make sure that you post something that is valuable to the audience. So that would be my 2 cents. Okay, thank you. Okay, our third question, how to recognize our LinkedIn audience and how to get their attention? Okay, so I think it's not fair lah. It's not fair lah for me to say. Tonight you create your account, and then tomorrow you are hoping for your post to be viral on LinkedIn. I think it's close to impossible. I think the way to answer this specific question is for you to actually to create that trust first. Like everyone was once a beginner. I've started with 0 followers and 0 likes on LinkedIn. But for the past 7 months, I've been very consistent on LinkedIn, and it has brought me to where I am today. So I think the key here is consistency. Again, consistency is better than perfection. So don't try to create any posts that are perfect, because there's no posts that are perfect. You need to post something that are authentic. So I think in order for to get the attention, I think the keyword is to be authentic, because I think due to my previous experience, when I talk about industry-related stuff, when I talk about accounting stuff, I think it has less engagement as compared when I chat about things that are close to my heart. Or let's say I post about 5 things that I wish I know during my first year of study, and I post something about real life lesson. I think this kind of posting will get a higher engagement as compared to those things that are a bit more serious. So I think in order for you to actually get the attention, you need to be very consistent. I think me personally, if you only post once a week, to be honest, it's not enough. If you're targeting for personal branding, but if you only want to get hired or to achieve the active status on LinkedIn, I think it's enough. But in order for you to grow your personal branding on LinkedIn, you need to post more consistently. And then you will see the engagement will start to rise up, and people will start to recognize you on LinkedIn. So again, the key point here is actually to create visibility. If you are not active on LinkedIn, people wouldn't know you are exist on LinkedIn. So please be active. When I say active, it doesn't mean you need to post every day, but at least you comment on other people's posts, you like other people's posts. I think it's already more than enough. And again, yeah, that is my answer lah. You need to be consistent. So that will be my 2 cents. Okay, thank you, Mr. Naszrul. I truly agree with whatever Mr. Naszrul said, because at the end of the day, it's all about, because when you open LinkedIn, it's like business. You have to keep promoting yourself, and you have to keep being active so that you can really put yourself out there in the market, and it further increases the visibility of the person, of the student in general. True indeed. Okay. So our last question, how to filter job vacancies in Malaysia on LinkedIn? Okay, so I think I've received this type of question before. I think, okay, first thing first, when you notice a job vacancy, or maybe let's say there's a person DM you personally on LinkedIn and offer you the job vacancy, first thing first, make sure that the company is valid. So how to do this? Actually, you try to find what the company is, and copy the company name and paste it on Google. Try to find out whether the company is legit or not. And then if the company is legit, I think you are more than welcome to actually to accept the offer or to put down the offer. So it depends on you lah. And again, if the specific person asks for your resume, always make sure that you hide all the, I think, PIC detail. Let's say you hide your home address, you hide your reference details, you hide your ICS and stuff. And again, maybe that's one question, whether it's good or not for us to post our resume on LinkedIn. Again, the same answer. You can post your resume on LinkedIn, but make sure that you hide all the confidential detail of your resume. So I think that would be my answer. First, please make sure that the company is valid. And second,
when the person asks for your resume, please make sure that you hide all the confidential details in your resume. Let's say the most important one is your home address and your references detail, because your reference detail is only for you, not for any strangers. So that would be how I look on the question, then that would be my answer. So yeah. Okay, thank you, Mr. Naszrul, for sharing your thoughts and knowledge. We have finally reached the end of our event today. I definitely learned a lot from this session, so we hope you do too. Okay, to all the UPM students, don't forget to scan the code and record your attendance. Thank you everyone for joining this talk. Have a great night. Thank you, everybody. Can we take a picture? Sure. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, done. Okay, masih. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, Yash.